Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Today we will learn about one of the material that is learned in junior high school ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang salah satu materi yang dipelajari di kelas 7 khususnya. And the material is about self-introduction. But before we start to learn about the material, let's watch a video first. Excuse me? Hello? Hi, My name is Molly. What's your name? I'm Peter. My friends call me Pete. My friends call me Molly. Hi, Pete. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Are you a student here? Yes, I am. My class is at 9 o'clock with Miss Taylor. Miss Taylor. She's my teacher. You're in my class. Great. Where is our class? It's over there. After you watch a video, you know that self-introduction is something that you have to do when you meet new people. Ya, jadi self-introduction itu adalah perkenalan diri kepada seseorang yang baru pertama kali ditemui. Nah, dalam self-introduction atau dalam memperkenalkan diri, itu ada language features and social function. Nah, dalam memperkenalkan diri ada 3 language features yang digunakan. Language features itu adalah ciri kebahasaan. Yang pertama itu adalah using simple present tense. Simple present tense itu adalah tenses yang digunakan ketika kalian mengungkapkan fakta. Dan cirinya yaitu dengan menggunakan kata kerja bentuk pertama. And the second one is using subject pronoun. Tentu saja kalian dalam memperkenalkan diri menggunakan subject pronoun seperti I, like I am Adele, like that. Atau kalian ketika kalian memperkenalkan orang lain, kalian juga menggunakan subject pronoun he or she. And the third one is using possessive pronoun. Possessive pronoun itu adalah kata ganti kepemilikan seperti my, your, our, their, his, her, and it. Contohnya seperti my name. And the next one is about the social function. Nah, jadi social function atau fungsi sosial dari memperkenalkan diri adalah to introduce yourself to other people who don't know you. Jadi ketika kalian bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, misalnya ketika kalian baru masuk sekolah untuk pertama kalinya, tentu kalian akan bertemu dengan teman-teman yang baru dan kalian harus memperkenalkan diri kalian agar mereka mengetahui kalian dan kalian juga mengetahui mereka, dan itu adalah fungsi dari introduce yourself to others. And the next material is about expressions of introductions. Ya, jadi ada beberapa ekspresi yang biasa digunakan ketika orang-orang memperkenalkan diri mereka. And before you start to introduce yourself, biasanya kalian mengungkapkan kata sapaan seperti hello, and then good morning, or hi, or good afternoon, and something like that. And after that, you usually tell the word like, let me introduce myself to you, or I'd like to introduce myself, or allow me to introduce myself. Nah, jadi sebelum kalian memperkenalkan diri, biasanya kalian mengungkapkan kata-kata seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika kalian bertemu dengan seseorang, kalian mengungkapkan kesan pertama kalian bertemu dengan mereka. And you can say like, nice to meet you, pleased to meet you, happy to meet you, or how do you do. Ketika kalian mengungkapkan kata-kata seperti itu, maka orang tersebut juga akan meresponnya dengan nice, or happy, or pleased to meet you too. Tapi ketika kalian mengungkapkan atau mengatakan how do you do, maka mereka juga akan mengatakan how do you do. Selanjutnya yaitu hal-hal yang biasa diungkapkan ketika memperkenalkan diri kepada orang lain. The first one is
yang pasti pertama kali kalian harus mengungkapkan nama. You can say your name by saying, my name is Adelia de la Rosa, or I am Adelia de la Rosa. If you state your full name, it means that it is in formal situations. Nah, jadi ketika kalian di situasi formal, kalian harus mengungkapkan nama kalian dengan lengkap. Tetapi kalau situasinya tidak formal, seperti kalian hanya bertemu teman kalian di jalan, maka kalian bisa hanya mengungkapkan nama panggilan kalian aja. The second one, I am a student of ini maksudnya saya adalah siswa di sekolah mana. Like, I am a student of SMPN 3 Padang. And the next one, I am bla 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 years old. Kalian mengungkapkan umur kalian. And after that, you can say where you was born by saying I was born in Jakarta. Ya, jadi kalian mengungkapkan di mana kalian lahir. And you say I was born on itu kalian mengungkapkan tanggal dan bulan kalian lahir. For example, I was born on June 1999. And the next one, kalian memberitahu mereka di mana kalian tinggal by saying I live in Padang, for example, like that. Maka setelah kata ini itu adalah nama kota di mana kalian tinggal. And the next one, you also can say about your hobby and your favorite food by saying my hobby is, or my hobbies are, jika hobinya lebih dari satu. Atau kalian juga bisa mengatakannya dengan mengatakan I like bla bla bla. And you also can say about your favorite food by saying my favorite food is. Nah, jadi itulah hal-hal yang biasa diungkapkan ketika pertama kali memperkenalkan diri kepada orang lain. The next one, we will look at the example of self-introductions, and we will look at the first example. Good afternoon. My name is Dede Fatima. I'm from West Java. I live in Bandung, in Kampung Pandan, on Jalan Serai. Precisely, I live at 46 Jalan Serai, Bandung. Now we can look the first example. There is greeting. The greeting is good afternoon, and then she say about her name, and she also say about her address. Ya, ketika dia mengungkapkan tentang alamatnya, dia mengatakan I live in Bandung. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah kata live in, maka itu adalah kota di mana kalian tinggal, atau kalian juga bisa mengungkapkan kecamatan di mana kalian tinggal. Tetapi ketika kalian menggunakan kata live on, maka selanjutnya itu adalah jalan di mana kalian tinggal, seperti contohnya Jalan Serai. And the next one, when you say I live at, itu artinya kalian mengungkapkan alamat kalian dengan jelas, dengan tepatnya di mana kalian tinggal. For example, like I live at 46 Jalan Serai, Bandung. Example 2. Hi, I'm Anissa. I'm a student of SMP to Leiden Bangsa, Bulungan. I live in Bulungan, North Kalimantan. My hobbies are cooking and running. My favorite colors are yellow and blue. My favorite snack is fried banana. Nice to see you. Example 3. Hi, my name is Tommy. What's your name? My name is Lyra. Nice to see you, Tommy. Nice to see you too, Lyra. By the way, where do you live? I live at Jalan Sesia Buddy number 17. How about you? So we are neighbor. I live at 10. Really? It's great. I have to go now. Hope you come to my home, Tommy. All right. Bye, Lyra. Bye. Okay, this example is a conversation between two people.
Jika dalam suatu conversations, maka ada struktur teks dalam self-introductions, di mana ada yang memulai dan juga ada yang menanggapi. Dalam memperkenalkan diri, kalian juga bisa mengungkapkan hal-hal lain tentang keluarga kalian. For example, you can say about your mother, your father, your sister or brother, and you can say about your father's job or your mother's job, atau kalian juga bisa mengungkapkan tentang di mana kakak atau adik kalian bersekolah dan sebagainya tentang keluarga kalian. Okay, now let's look at the example of telling about your family. There are 5 people in my family: my father or my dad, my mother or my mom, my elder brother, my little sister, and myself. My father is Mr. Rajali. He's a teacher. My mother is Mrs. Kurnia. She's a nurse. My big brother is Hazen. He is a student of SMA Perjuangan. My little sister is Rizkia. She's still in kindergarten or kindy. Now we come to the exercise. Please make "This is me" poster to present your personal information. I think that's for today, and thank you for your attention, and see you on the next video.